Good morning. I'm Rico Gasataya, BSIT2B. Our topic is hashing and hash table. So, what is hashing and hash table? In hashing is a large key are converted into a small key by using hash function. The value are stored then in a data structure called hash table. Ang hashing isa ka pamaagi agod maging madali ang pagputang kapag pangita sa data. Ginakabig ang duwa ka key pareho sa ngalan o kon grado. Ang hash table amo na ang data structure kung diin ginatipon ang mga value. Ang hash function amo na ang determinar kung diin ang data table gani masapos kag mas dasig ang pag-research pagbutang kapag kuha sang data. What is hash table with an example? A hash table is a data structure that is used to store key value pair. It is used a hash function to compute an index into an array, in which an element will be inserted or searched. By using a good hash function, hashing can work well. Ang hash function isa ka data structure nga ginagamit sa pagtipon sang key kag value. Kada key ginapadalagan sang hash function agon mahimo ini isa ka numero o kun index. Ini nga index nagatudlo kung diin ibutang ang value sa table. Halimbawa, kung ang key amo na ang ngalan sang estudyante, ang value amo na ang iya nga score. Paagi sa hash table maging dasigid ang pagpangita kag pagkuha sang data. Ang hash function amo na nag-assign sang lugar kung diin ang hash table amo na nagabutang sang data. Hash function. A hash function takes input data and produces a unique hash code. It determines where data is stored in a hash table. Ang hash function ano mo siya ang special algorithm na nag-take input data pareha sa string, file, or number kaya gina-convert niya into fixed size string of characters kaya ginatawag na hash code or hash value. Understanding collisions. A collision occurs when the hash function generates the same index from two or more distinct keys. Collisions are avoidable in infinite table slices, but they must be managed. Impact collisions degrade performance, potentially pushing access time towards your end. Collision resolution method. Number 1 is chaining. Chaining, each bucket and the array holds pointer to a linked list. When a collision occurs, the new key value per simplified added to the linked list at the index. Pros, simple to implement, never runs out of space. Cons, requires extra memory for pointers. Search time depends on this length. Ang chaining kuno is kung may nabangga nga data nga pareho nga index is ginabutang lang ini sa isa ka linked list. Ang bago nga data is ginadugang lang sa listahan. Number 2 is open addressing. All elements are stored directly on the hash table array or no separate list. When a collision occurs, the algorithm searches for the next empty slot on the array, which is probing methods, linear probing, and quadratic probing, and last is double hashing. Ang open addressing kuno is ginabutang rekta sa table kung may collision is ginadugang lang sa masunod nga bakante nga slot. So, what are the three types of hashing? Types of hashing. There are many different types of hash algorithms such as RepMD, Tiger, XS hash, and more. But the most common type of hashing used for file integrity checks are MD5, SHA-2, and CRC32. So, ano bala ang MD5 or ginatawag naton nga Message Digest 5 algorithm? So, isa ini ka paagi nga naging mo isang unique
nga 128-bit hash. So para sa data. Ka ginagamit para masiguro kung may nagbago sa data. So ano naman ba lang ginatawag natin nga SHA-2 or Secure Hash Algorithm 2. So ini naman niya isa ini ka grupo sa mga cryptographic hash function na nagahimo sang unique nga hash. So para masiguro ang mga integrated kag mga seguridad sa mga data. So, mas secure ini kumpara sa MD5. So, ang last is ang CRC32 or ginatawag natin nga Cyclic Redundancy Check 32-bit. So, ini naman niya is pagi sa pag-usisa kung may kadaot ang mga data samtang ginapatigan o ginapadala. So, dasig ini pero hindi ini sigurado para sa cryptography. So, what is hashing in data structure? Hashing in data structure refers to using a hash function to map a key to a given index, which represent the local location of where a key's value or hash value is stored. Indexes and values are stored in a hash table or hash map data structure which is similar in format to an array. So, ang hashing sa data structure nagagamit sa hash function para i-map ang isa ka key sa isa ka index. Ini nga index nagapakita kung sa diin ginatago ang values sang key. So, ang mga index kag values ginatago sa hash table nga pareho man sang array. Hashing in hash tables provide a fast and efficient way to store file data by using a hash function to convert a key into an index. Data can be accessed quickly without searching through the list. This makes hash table useful to tasks that need quick lookups like dictionaries or databases. Overall, hashing helps improve speed, organization, and performance in data storage. Ang hashing sa hash tables nagatag sa madasay ka episyente nga pagi sa pagtipid ka pagpunita sa datos pagi sa hash function. Ang pinahimo nga sa index yan ay madali ang mga access ang datos na wala nang napangita sa bubos ng listahan. Tungod sini, mapuslanon din ang hash table sa mga buluhaton nga mangyayanglan sa madasig na lookup pareho sa dictionaries o kung databases. Sa kapilugan, ang hashing nakapulig sa pagpayo sa kadasigon, kaayusan, at performance sa pagpipid sa datos.